ni wajul kan lasira awma ni Seydi Amana Finance SA kadame Seydi Amana Finance SA o chakira kuray min yashirin warko nyana bolkama ni Islamia tasraye Seydi Amana Finance SA kawdeme akanyata barawla awiye jeyi savon sukanti savon de Marseille wala se awdium farkulo sane nyuma matrafalila kato saniya la kuma be awiye jeyi savon sukanti wani fini be kunaye anyete koyoko wa couleur tien a chama santa be soro hamdala asi 2000 nega jurusra flani 76 11 38 49 64 58 44 44 74 72 05 77 Jey Savon Sania Lekika garjige don suna ala tanu ala kiramanton ala yaun garjige don suna ala tanu sungalo jora anga sundo ango ke kala wale nyumando sungalo minye here kalo do sungalo edu ajabi kalo e sungalo minye nema kalo do sungalo e jama jere kalo e sungalo minye here kalo do sungalo edu ajabi kalo ye sungalo minye yafa kalo do sungalo edu ajabi kalo ye sungalo minye here kalo do sungalo edu ajabi kalo ye kodongo do wa ambe seneke alabo ke ka kanila hine inya dongo do wa ambe jimu mi alayo ke ka kanila hine kodongo do ambe seneke alayo ke ka kanila hine wadon janya o anata ke dugula ntu musura fana e sungalo minye here kalo do sungalo edu ajabi kalo ye فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا ألكم أمامن لمن يرى بالله ألو تعالى واعتصموا به وكلركوا جيد ألو تعالى بك فسيدخلهم في رحمة منه كلا تم ألو تعالى نولدون ألا يرك هنما كبالا يرى مامن لمن يرى تجيلا تجسر قياما كم مامن لمن يرى كلركوا جيد ألا ale ala dunu duwa ka hinena ka bali ala yoro wa fadlin aw doni hinena tabani ala be kla ka duwa ka fusamanti ya fene soba o sono hine o belaji le ala karjine ya allah ya rabbana ala kan duwa arjine konna wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima ka be kla ka be kanda ka sit ale yerema sirala mun yisra kleni ala ba kanda ka sa yerema no yisra jele ala ba kando ka awte sa sira pripraka أو تسمى من سرك أو سبدو لا إله إلا الله ودب أو دفع ما من بوجينا لا إله إلا الله يكون جارب لا إله إلا الله إبسواتي لا إله إلا الله بيدبون يكون جاسو نتدو بيوسا تولا كوني إكنا ياتي نيمبورول نتملا بيفا أبين ينا مسلم يوم كندو ما نيبو واتي أدبسك ما إربسا كودو سكاشي دوتو يكون نبي do satola dati foi la femme muso ni sara ya haklito muso la ya haklito ala toro kana so ale rebe sani muso di do satola dati bo deun ya haklito deun na de abeton deun de la ni bebi do ta ya kafuro di nsa tola filani ngafuro ayo janto de akele me na fa ale baka tawro me avec la ka segin kana ayo janto ngafuro la ay haklito misula ka to ka dumini dum ay sagawlami e ka sadro marla mi ka sagayre daji ka chama nyimi ngon chama me ketindi massa tola ni takra qur'ani aya kala ya na la kira to wode here esarani qur'ani surani wal ma esarani qur'ani ayyi wal ma baka sa kuma mi baka la kira to repeti ni here ku ala kan no ganye kira ko sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna imma mi ka kuma la ba kira la ilaha illa allah ka tigi dona arjina kono ka beti se kuy inyana mara fami ka isa wati wode be yiri no te betse ka la ilaha illallah fo isa wati ka green en san fa ina fo kulu
do be o be to qur'an kala yere an yere bo sere wallahi an balma ke do asaya be sanani nyogona bo samu e duru ka fitri seli no qur'an ya bo de daile parce que tablo ko qur'an kala muso yere ki sarala ki jandoni na le mina gwa kono sisa e qur'an daile yani safo wati ci asigile me fitri seli oro de la qur'an daile le mbabula be kalan muso be ka segin kana fayi ko misri wole la safo sera musoro nana kandi karlen zoro mana kungolo di jiginemi qur'ane bineno ale re kungolo jiginemi ja balma keni tora qur'ane kalande la Allah ta'ala ka wele sera ne laba jogo nyuma fatura ka qur'ane de to anda ko ala kambe laba jogo nyuma do be to hiji kana ka were bay be to ala ka ba mununu no be krikri ka boka bi pompier mo go be ulube sinkunu tate kata inu ka mo go be nyoy ko e kama bwa ro fane laban cogo nyumay al kaba mun to do be sakku to sejital do sunne be sa do rebe to sel wole la kasa hadi sala ma indonesia al mamin do kasa yayi fe on san fe atura khutuba kalan kasinga yurute kabi be khutuba tan filala kasinga sat ay reba kam go la sala na nyekoni ale resa ne laban cogo nyumay nan tanya sa yakoni ko am ko cogo ko nganya jinya ko an ko dela Allah taala fe o de husnu khatimai go cogo nyuma ala ko no yambela jidi Allah ta'ala yodi foya mami ko be ko limani akla ki jigi sembe alala kali alal mawdu aka hina sokona naka fusamantiya wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kali ala ko kanda ko la siraka siramina tieni no yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalam imru'un halaka laysa lahu walad وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يستفتونك على بني منك ina fanti mano nyona chama na chukon bini nyininga kirula bini nyininga la halawla anti ma dola yastaftunaka fi nisa bini nyininga muso kala halal on yechiye kibrai anti ma dola no ekalala yo nyona deni meni kalala ni don gala fanchama ko ko ni kalala musumami yastaftunaka kubni nyininga qulillahu yuftikum fil kalala ala bina ukanyi ngali jabi kalala kala halal anya fayongo kalala la sulutimuna faruta tigela onkoro afati dinfenati sanfe mugo munun kan kale chieta nate ulushiti dinfenati munun fene kan ka chieta odi kalala ko bini nyininga o kalala ni nyogono ka chieta chugola enimron mogodo halaka afatura laysa lahu walad dintabu walahu ukhtun nga fatura ka banma muso ko ni twabu alebi sawati mi fati moketi dinti mo dinfenati masali balma muso kumbe falaha nisfu ma taraka balma muso ni be bamba to kan fulo klancheli so mun fatura no e kalalai na saraka million kelen to aka warbe klaflai million kelen klanche wa keme be di balma muso ni ma wa huwa yarithuha alladhi bi bamba to ni chieta illam yakun laha walad ni dem masura jomo kote kalala etugunile balma musumi kanka bamba to ni chieta ni dem masura de bolo kotuma na be nisfu de soro na folo ni clanche kalibo de soro fa in kana tasnataini mumina chieta ke sisa musokele na folo kleoro folo be dima doni obetoyi ebe na folo ni clancheta ni denti rebu o meni balma muso fla de bina bamba to ni chieta falahuma sulusani o balma muso fla ni be na folo claro ni ya classe bay ka saraf lata o balma muso fla de bota sura ni ndamana munun be sulusani ta na mafi ngoma jori
jɔn hakili b'a la nin ye nafolo tila 3 ye sara 2 an ko ma suguya joli b'o ta n'u y'a fɔ an ye ko daraso ninnu kɔfɛ a bɛ se ka tiɲɛ tila nin ye nafolo tila 3 ye sara 2 tabaga an ko ye jɔn ye o ye mɔgɔ naani ye jɔn ye furumuso ba den ani balimamuso e kɔni y'a bɛɛ fɔ sa o kɔrɔ a bɛɛ bɛ tiɲɛ ta sa o nin kiri kɔnɔna mɔgɔ 2 dɔrɔn bɛ de bɛ yen walima mɔgɔ 1 bɛ yen furusanitigi ye jɔn ye balimamuso dɔrɔn asihabu nisfu bɛ yen n'o ye nafolo tilancɛ tabagaw ye o bɛ yen nafolo tila 4 na ɛnka rubɔ o fana bɛ yen an y'o kuma fɔ ye sununu an ko ye mɔgɔ 1 bɛ de o ye baw ye ba dɔrɔn bɛ de bɛ sununu ta bon surusani o ye balimamuso ninnu dɔrɔn bɛ de fana olu dɔrɔn de fana ye surusani ni ye nafolo tila 3 ye ka sara 2 ta o ye balimamuso ye o fana bɛ daminɛ ni balimamuso kɛra 2 de ka yɛlɛ olu de bɛ surusani ta k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ala kan b'o de ma n'u kɛra 2 ye falahuma surusani ko sara 2 b'u ye min ma tara ka banbatɔ ni hakɛ min to wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa mais n'u nana kɛ mun kɔni sara a ye wari min to balima cɛmanw yɛrɛ ye musomanw yɛrɛ ye ni caman falidhakari mislu haddil unsayayn a bɛ tila sisan muso niyɔrɔ 2 o de bɛ di cɛ 1 ma ni muso ye sara 2 sɔrɔ cɛ bɛ 1 o sara 2 ni o bɛ di cɛ 1 ma lidhakari mislu haddil unsayayn ko baara bɛ kɛ o cogo de la yubayyinu Allahu lakum an tadillu ala ko ko mun ye nin faranfasiya di aw ma walasa aw kana fili yɔrɔ tiɲɛ ye sɛbɛ ye sabu o kɔrɔ tɛ ko kuma tɔw tɛ sɛbɛ ye mais ala yɛrɛ ye fɛn min tila a m'a di kira ma a m'a di nabi ɲuman ma an kan k'o sɛbɛn n'o giriya dɔn sa dɛ n'o tɛ dɔw la ala b'a fɔ de ala kira ma ko kul a fɔ mɔgɔw ye mais tiɲɛ tila la ala yɛrɛ de y'a tila tɔ min bɛ fara kan dɔrɔn ye damadɔni dɔrɔn de mun bɛ hadisa la ni fiqh kitabu kɔnɔ banna n'o tɛ tiɲɛ tɔ bɛɛ bɛ kuranɛ na yubayyinu Allahu lakum an tadillu ko ala bɛ faranfasiya kɛ aw ye walasa aw kana fili wallahu bi kulli shay'in alim wala ye dɔɔni masa ye fɛn bɛɛ la anw bɛ fɛn o fɛn kɛ k'ala b'a bɛɛ kalama ala b'a bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala fɛnɛ sura daminɛna ni tiɲɛ ka laban ni tiɲɛ ne hakili la minnu kan ka nisɔndiya o kan ka kɛ an balakaw de ye olu man kan tɛ ka bila silamɛya la u man kan tɛ ka bila kuranɛ la u man kan tɛ ka bila alakira la u man kan tɛ ka fara silamɛ juguw ka silamɛw kɛlɛli la ala ka hakiliman d'an ma ala ka sabati nɔgɔya n'u bɛɛ ye sura kɔni banna nin yɔrɔ la yan n'o ye suratu nisa ye kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ an ka tafsiri tagabolo ka suma n'o tɛ an balima dɔw bɛ yen olu bɛ kuranɛ yɛrɛ jigin sunkalo kɔnɔ donc o don hisibu 2 u b'o de ta a bɛ jigin dɔw bɛ yen olu bɛ tilancɛ de ta ɲinan sunkalo nata o bɛ tilancɛ dɔɔnin ta o kɔrɔ don o don olu bɛ hisibu 1 de ta dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ta t'o ye olu kɔni ta an bɛ taga de n'an jɔra yɔrɔ min na don min an kɔni ye système min choisi o de ye tafsiri na wajurulama ka d'a kan an bɛ jamana min kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ n'a tafsiri kɛcogo don maa minnu sigilen b'an ɲɛkɔrɔ n'o sɔrɔ kalandenw don minnu ye kalanden jolenw ye k'u fana ye tafsiri dɔnbagaw ye mais u mago bɛ ka dɔ fara o niveau kan o tafsiri kɛcogo a n'an ye mun kɛ sisan olu tɛ kelen ye mais kuma dɔ la an bɛ mɛn kuma kunna dɔ wɛrɛ si tɛ k'a yɔrɔ walawala parce que an bɛ jamana min kɔnɔ a dɔnnen don n'an panna kunna ten maa wɛrɛ fana bɛ yen o b'o yɔrɔ walawala k'o ɲɛsin a yɛrɛ de ma e yɛrɛ b'a fɔ anw ye tafsiri lamɛn karamɔgɔkɛ ma nin yɔrɔ fɔ a tɛmɛna kan i n'a sɔrɔ mun filɛ ka walawala o de ta ye tiɲɛ ye o de kama mali kɔnɔ fo n'i hakili ma jigin mun n'o tɛ ni hakili ye fɛn o fɛn ye a bɛɛ walawala i ka di mɔgɔw ma o kɔrɔ sa ni i fana tɛ ka dɔ wɛrɛ ɲini kuranɛ kɔni y'a fɔ cogo min na i tɛna tɛmɛ o kan o tuma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ale de ye ɲinanta nin jira an na ala ka san caman ta jira an kɔni ye suratu nisa ye an tilara o kɔni na masaba ala ka diɲɛ kɔni kɔnɔ sura tɔw bɛ yen ala ka diɲɛ kɔnɔ ni masaba ala sɔn ka sijan d'a ma ka kɛnɛya d'a ma san nataw la ayiwa o ye suratu maida de ko bɛ ala bolo dɛ adamaden kɔni tɛ ye fɔli san wɛrɛ ɲɛnama ala de b'a san wɛrɛ su ale ala de b'a an ye maa caman su don ɲinan sunkalo la a bɛɛ ka laɲini kun ye kuranɛjigi ka k'u ɲɛna de mais ala ma sɔn an ye alimami min ka janaja f'aw ye yan n'an ye darisu bila ka taa la an ka k'i na ye n ka kun ye tafsiri yɛrɛ daminɛ sunkalo daminɛ la a ye tafsiri daminɛ a nana dɛsɛ o dɛsɛ de taara laban saya la mais ale m'a miiri don min a bɛ tafsiri daminɛ ka to o tafsiri laban a kun t'a
amunu fane ni ndamne kan na banyo bolo an ga la tano an ga ceya te an ga karamgo ya te an ga wartigi ya te an ga foite ala kan ne madron ni doyi mun dam ala ko wala in shakartum la azidannakum la yali Allah ta'ala wali man don kali Allah ta'ala bawjidi ambayi ni ala fe ala ka anjidi doni na wati be ani la halal qur'anet doniya de ka gelani doniya be doniya to be musala fu qur'anai an goni ya damne an ga jafariya ma to kam tafsir gada doni fitini min bana ante fe ka tege magele ke no de o de kam anji tafsir ke no to gorote kam fane ma kala ni bayu de ote anta ye fitini min ala ya kalfana duran na ka jala anta kera duran be on andu no ke mun kono fane te fen fitini o ye fen bade no ye qur'anai ni hadisa do be kuma chamun fu ni fiku do be kuma chamun fu ala yere haklina e bo fo fiku kono me qur'anai a fora chugo mi fakka foti ndi o de ya de geleya o tuma be gaje ga do ke nyoni no suranyi kuma do fo ka fo chugo manya ala kana minena ala ka ya fama ala nan filila yoro mi doni doya do ani shetena fana ka taloni ala ka ya fama lu bela dabo kamote ikala na chugo chugo ye aywa kala ndeni Allah ta'ala ku wa fawqa kulli zi ilmin alim ye doni soro chugo chugo ku doni do fana bi ka doni ni sanji nabi ma kunturu ala yo bla ku ka ta ge do ga kala ndei kuma tan ko ni ma foka bogo do an kulo kono sa an ko ni be doni de nyini ka fankara kram go ya kayinta ay o tawntai faka meddo mina ko kram o ka fenati ayablo kunna dombe abaka recherche de dombe abaka doni de nyini ka faraka doni doni bayna Allah fi ala kange doni kala nyumani doni kala mun be wuleli ke kata ala kasira ala kan koyi ambe fuli la saw fene ma ka sabali klim bi saba wal maklim wan konon ton ka usigi kaba ko do koy air flies glin te wuli agar no wala hannis no go bila yire besra ma to bela jilen sigilen no ka nyeddae e klim be besna ora malo bi soro en no te klitan la wana jone be gam misiri konaya ko sno go ti nyela hade nere madola amalo de bena ka halo no te halo ben segam marola me halo ni kununde ka kunu isigile no ki nyeshi mawma ibe dawga la doro amalo de ben soro no te kletan labani na sno go mi be kinyal ni ma halo ifarko le reti nafi kramo gare be tafsiri tan flala obe dawga la mo go nyefe doro abe halo la doro ro fanate fenche nyuma sno go be do nyela no tigire ne halo la o tigitna tato tidia kabina bongele lo jabe kramo gare fa kama ne ben kurun tani ga wala san tani rek na yi kasro sno go be nyela mambe ni beke fenjume kama ala ko di ni sege fen kera ala kama ambayi ni ala fa ala kana fa baraji ala ka arjina dama la ban tugu ma ala ko no wani here chamanya le de tay ambayi ni ala fa ala ko here chaman dama an kene may ni na sungolo don tugu mi san chaman ta Allah taala ka dama am ban ma munun be ko Allah taala yu la jara bini banai anga do ku yala ka kene do ma anga misiri yere ani misiri chama nyina chagorbo segana na ya jatimna nyina chagorbo segana nere be munu misiri fenfena chagorbati nyina kafoko mun farika dal bela jene segana wati bena la halal ayre be misiri mun kono nyeba anga nyemo al mami yere abe ba do halna makuma farma dal ayre ba do kam mangene halna makuma anga al mami don feneno ya Sheikh Umar Jabiye aya ye kutuba la hala mamme arebe chugumi na were be nyabal afane mangene aya ka wati ke ay segami ka ala ka kay arjina saray abe do ke ne rega chawara bay no yen fay fane fare mandal watu la fane segene do doni hal na baka debre kana misire la me segen doni bal o shi fane taranya fe o me oni fare gam fane tikele kuma dola ambe do ke onu chekoro ba nyogo fen bi ala ka kene bu ben ala ka lafiya bu ben ambayi ala fe laban chugo nyuma ala kan no wanu bele jere ni be sugo kono misiri konina alla melke la famba ye commerce undi ambayi ala fe ala ka uga jega foni awbe bara mina ala ka balo halal ala ka kishi ka bo haramun doni ambe wati mina biyan koni sigilembe mali kono ya ambe darsula me jimbe de nyebana anyo ufa ya ala ya na jarabini ni minoni no ye réseaux sociaux no yi an sigilendo ambe tafsir ke wati mi amerike umbana je Asie banaje, Europe banaje, Afrique banaje, abeba kanaje Facebook direct. Nimbe ala kanema de, an fa umani nyona nema usoro, abena on de ka watim. Ambe ala tanu on nema nun kono. Ulumu fene yu ka watibla, hal no sura bena nu ka confirmay. O fene ni watim min bla,
k'i sigi ka tafsir lamɛn ko nɔgɔma tɛ dɛ heure fila i sigilen don i bɛ lamɛnni la hali don min ni réseau ma sɔn sufɛ ne bɛ taa n ka téléphone falen de sɔrɔ message la karamɔgɔkɛ mun de tun bɛ yen image kun ma ɲɛ dɛ a jɔra dɛ i ka vocal dɔw tigɛra dɛ i b'a dɔn k'olu yɛrɛ bɛ k'i sugi ka tɛmɛ yankaw yɛrɛ kan an b'o foli a n'o waleɲuman dɔn an b'a lase u bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ ayiwa ɲinan sunkalo kɛra cogo min a ma dogo an si la ni o ye nin coronavirus ko ye waati kɛra ne yɛrɛ kun ma miiri ko tafsir bɛ se ka kɛ ɲinan ye an ma miiri ko tafsir bɛ se ka kɛ ɲinan tellement kun b'a ka fɔ ka caya ka misiriw datugu heure dɔ yɛrɛ kun lisi kun bɔra ka ban ko bɛna di sugulamɔgɔw ma sugu bɛ daminɛ ni heure ye k'a bɛ taa datugu ni heure ye Ala de kɔni y'an kunna diya a fɛn fɛn fɔra a si ma kɛ voilà n'o tɛ n'a dɔw kun kɛra tile tan laban seli kun tɛna kɛ tafsir fana kun tɛna kɛ mais Ala sɔnna alhamdulillah olu baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ an bɛ Alahu taala fo la an b'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ misiri mɔgɔbaw an bɛ foli lase u ma minnu yɛrɛ fana ye misiri dayɛlɛ an ye an ka tafsir kɛ o kɔnɔ an bɛ foli lase u ma an balima minnu bɛ yan n'u b'an dɛmɛ baara nin na n'o ye denmisɛnninw ye aw yɛrɛ ɲɛ b'u la dɛ ka daminɛ sunkalo don fɔlɔ fo kana se a tile 30 ma aw bɛ minnu sigilen ye kɔfɛ ninnu b'u ka bitigi de bila k'u ka feere bila ni mun ta ka ni humidificateur ta kana sigi Ala jati kama dɛrɛmɛ 1 t'a ni maa ci hali ni yɛrɛ an tora ventilo de bɛ yan an balimakɛ dɔ de bɛ yan a ye dɔ wele k'a fɔ a ye ko an mago bɛ nin na a tigi y'i to kunko de ka wari bila ka nin san k'a d'a ma n'o ye nin humidificateur ye nin o kɔrɔ de ale min fana bɛ kunko a b'a kalama mais dɔ de kɛra sababu ye k'a ci fa ye maliyɛn ka dɛmɛ ye mun ye n'a t'a dɔn de a t'a dɔn n'o tɛ n'i y'a fa ye ka ca Ala fɛ a b'a kɛ ale min fana ye an kɛrɛfɛla sumaya ɲinan an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a kaburu kɔnɔna sumaya nin cogo la garijɛgɛ sumalen di an ma balima minnu bɛ boliboli la an nɔfɛ nin cogo la a bɛɛ ye Ala ko de ye n'o tɛ an kɔni tɛ a bɛɛ ye Ala ko de san o san n'an bɛ tafsir kɛ i bɛ ninnu de girin ma micro labɛnni firijuru labɛnni karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɔtɔla k'a ka samara ta k'a da k'a ka sagi ta nɔfɛ fo mobili da la ninnu bɛɛ lajɛlen de kelen don k'u yɛrɛ kolo ka bɛn n'a ye ka sɔrɔ foyi t'an cɛ i ni baraji dɔrɔn Ala k'a k'i ye hɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen don o ye n'an ko an b'u ta o tɔgɔ ma kelen kelen bɛna ɲina i ɲinana mun tɔgɔ kɔ n'an ma faamu a bɛna dimi a fɛn fɛn bɛ yen kɔnɔ an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye an ka média mɔgɔw fana bɛ yen an bɛ foli k'u ye dɛ a kana k'an ɲɛna ko ne bɛ wari de di télé la k'u kana n ka fɛn ta dɛ wallahi dɔrɔmɛ 1 tɛ ni maa si cɛ Sunna TV filɛ nin kabini an ye tafsiri daminɛ Sunna TV a b'a ye u ka kamalen bɛ na waati bɛɛ a ye tile 2 min bila a furumuso de tun man kɛnɛ a tun opérelen don a ma n'o tile 2 de a bɛ dugawu k'a ye a muso Ala ka kɛnɛya d'a ma n'o dɔrɔn tɛ don o don a bɛ yen Sunna TV b'a ta o kɔfɛ u bɛ taa traité k'a labɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'i yɛrɛ nafa nin ye kanda sira mɔgɔ ye n'o ye dumuyakɛ ye nin ye groupe WhatsApp m'an yɛrɛ bolo n'o ye Alikawusara ye nin y'o ye ale de b'a bila ayiwa Facebook direct sanfɛ o tuma na dɔwɛrɛ si t'an bolo k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ani danbe fana bɛ yen n'o ye radio danbe ye olu fana bɛna ta radio la k'a jɛnsɛn danbe ta yɛrɛ caman ko hali n'olu mana misiri yɛrɛ la olu b'u to ka misiri la maana bitigiw kɔnɔ k'a lamɛn ni danbe de direct la an bɛ wajulu min kɛ fo ka taa se 15 heures ma n'i bɔra kɛnɛ ma a bɛ k'i ɲɛna ko an sigilen bɛ i ka bitigi de kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ danbe de bɛ ka ta direct la k'a lase n'o radio danbe ye nin kɔni ye dɛmɛ dan kɔni ye kumakan ka taa fan bɛɛ fɛ image bɛ taa téléphone bɛ taa an bɛ tila yɔrɔ min na a bɛ bila groupe sanfɛ radio ba ka taa a ba ka taa nin bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔ min ko ko n m'a faamu est ce que o tigi tun bɛ fɛ k'a faamu n'o tɛ Ala ye dɛmɛ caman d'an ma dɛ o tuma an tɛ se ka tɔgɔ ninnu bɛɛ kɔni fɔ n balima minnu ye dɛmɛ yɛrɛ d'an ma suntigɛ dibagaw cayara karamɔgɔkɛ nin minɛ i k'i ka suntigɛ nin minɛ i k'i ka suntigɛ o cayara hali an t'a dɔw dɔn wallahi hali an t'a dɔw dɔn mais a bɛɛ ye kanu de ye o kanu min n'o taara k'o ɲɛsin an ma anw tɛ Ala kama kanu de don an b'a ɲini Ala fɛ an ye nin ɲɛnafin min bɔ ɲɔgɔn na kalo 1 nin kɔnɔ misiri kɔnɔ a se bɛ Ala ye k'an bɛɛ don jannatul firdausi la Ala k'o k'an ye an bɛna ɲɔgɔn bilasira ɲina i n'a fɔ salon an y'a kɛ cogo min Ala y'an ka salon duwawu minɛ an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ɲina fɛnɛ mais yanni san wɛrɛ sunkalo cɛ o yeba Ala de b'a dɔn Ala de b'a dɔn dɛ n'o bɛnna ni maa min ka fatuli ye Ala ka yafa i ma Ala k'i dayɔrɔ nɛɛma Ala k'i kɛ arijinɛ dunke ye mais o man d'an ye a bɛna kɛ an kɔni ka laɲini tɛ an si ka fatu denmisɛnninya la a ka d'an ye an faw ma si min sɔrɔ an yɛrɛ ta ka tɛmɛ o kan o de ka d'an ye dɛ walasa an ka bato caman kɛ an ka diinɛ nin lase yɔrɔ caman na fo ka taa se an ka si jɛlen ma o de y'an ka laɲini ye mais Ala b'a yɛrɛ sago la dɛ i filan caman sara i dɔgɔnin caman sara i den filan caman sara olu ma fɔ i kɛ Ala la o ka waati de sera n'i fana ta sera i fana bɛ taa
sayayudi mata hatta tamut karsa sara ifna bitu la ibisa ambayi ala fe ala ka su kono no dia ala kan simbo shitene sina ala ka hakil mandam balu chugo numa ala kan nugani ala kan balu halalaka ala kan kishi haram ambayi ala ta'ala fe mami kala yini furkoye furum sunma ala kan nugayi bunu kala yini furum soye ala ka furuche ala ka furuche man no yawi nunu yere furu ke ni denta kono ala ta'ala ka barka den duma mayin ala fe sigi nyonya keleno kam mami sigi nyonya ala ka dima ala ka sigi nyonya mandima ala ka here kaniye farukulu la bana be ma woma la ambayini ala fe sungulo ki kodo nan ka bana bela diri ma fen be ki bigi plenye ni farigwanye ala ki ka farigwan no ya ala ki ka farigwan no ya ala ka hakili sigi da man ka jamana kono ambal ma munu be tumana ala ku son kada ka isomba nala yo son ibe lafiya me isomba no jera anta fo jera me be sigande an somba de yuluye ambayini ala fe ala ta ko fe ala kanu so o be gelamina o ka jamana kono amerika yani europe na asie ala ka confirmation wuli ni banani ala kan kishi ka ba torom ay munu min ala ka kenya duma amma munu soro ambayini ala fe ala ku bela jirin kishi ala ka here di amma jina ka here di amma kiyama sayaqul libu ala kan kisham sayaqul togama ala kan kisham kaburu kono dali ala kan ugana bela jiri ni galum meke kaburu kono ala ka jabi dam ala kan sen sabati ni galu wati ala kan ne sabati ni galu wati ala kiram muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kan yadda ka fi jannatil firdaus ala kan yadda sabuka ala kan yadda ala kire ka sokono mo ka sallallahu alaihi wasallam ambo yini masabala fe anga jamana lumbo lamara ka damne 2012 fami wati mina ka jamana kli araye ka sebe alaye ala ko kanyi ala ka malion kambe ala ka nchembe ala ka hina do famawla ala ka nyere ka faso de nyumanyi ala ka famanu kli chogola mun kadi alaye ala ku kli chogola jamana kono don ka herebe mun ala ku kli chogola ulu yere ka kuna jabe mun na jin an kiyama amo yini masabala fe ambal mo be jin koron jin kli bi bani baba manake yoro toro fen bi ka ala ka be wuli gele fen bi ka ala ka be wuli hamina ko fitini na kuma ba ala de ba bedon amba yini ala fa ala ka bele jere yara amba yini masabala fe nambe bo jina domi o ka kanga do na do mbay amba ala kumbe domi ala taala kan so jangoro ambe bo domi na kanga kuma labambe ke bo do amba yini masabala fe ala kanga kuma labanke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allah bi aziz اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد على القرآن ولك الحمد على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما خلقتنا ولك الحمد كما رزقتنا ولك الحمد كما هديتنا ولك الحمد كما فضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد أنت الرحمن فلك الحمد أنت الرحيم فلك الحمد أنت الملك فلك الحمد أنت الملك فلك الحمد أنت القدوس فلك الحمد أنت السلام فلك الحمد أنت المهيمن فلك الحمد أنت الصبور فلك الحمد لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة اللهم لك الحمد أنت الأول وليس قبلك شيء فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت الآخر وليس بعدك شيء فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت الظاهر وليس فوقك شيء فلك الحمد اللهم لك الحمد أنت الباطن وليس دونك شيء فلك الحمد لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم سبحان الله عدد خلقي وزينة عرشي ومداد كلماتي ورضا نفسي ولا إله إلا الله عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه
ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقي وزينة عرشي ومداد كلماته ورضا نفسي برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لأهلك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضروننا. ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضروننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو ندل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أذاننا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا. اللهم اجعلنا نورا على نور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ربنا اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا مانع إلا ما أعطيت ولا موتي إلا ما منيت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربنا سهل لنا الأمور واكشف عنا الهموم وفرج عنا الكروب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لدينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي دين للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من المال والولد والماء البارد على الزمع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ربنا بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ربنا بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسقينا من مائه. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واسقينا من مائه. اللهم ربنا إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والضلع الديون وغلبة الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا تخشى ومن عين لا تدمى ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا تخشى ومن عين لا تدمى ومن عمل لا ينفع ومن دعاء لا يستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والحسن خاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الهالكين. ربنا لا تجعلنا من القانتين. ربنا لا تجعلنا من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت أقدامنا على الصراط وجوّرنا بسجل الأبرار في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ورقاب أولادنا ورقاب أزواجنا ورقاب جيراننا وركاب المسلمين كافة برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أكرم الأكرمين. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عنه عن المنكر على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الجنة وما حولها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا نجنا من النار وما حولها بربك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ارزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والفوز بالجنة بعد الموت والفوز بالجنة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم عيد علينا رمضان أزمنة مديدة وأعواما كثيرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا ونوافلنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا
ربنا طهر قلوبنا من النفاق ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أصلح من في صلاح للإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن جار السوء ومن صاحب السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن جار السوء ومن صاحب السوء في دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الإسلام والمسلمين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم ربنا انصرنا على الكفار كما نصرتنا عليهم يوم البدر. اللهم انصرنا عليهم كما نصرتنا عليهم يوم خيبر. اللهم انصرنا عليهم كما نصرتنا عليهم يوم التبوك. اللهم انصرنا عليهم كما نصرتنا عليهم يوم المؤتة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من آليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الحمد على ما آتيت ولك الشكر على ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عند لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نتوجه إليك في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المبارك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عفوته ولا دولا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عالما إلا فهمته ولا ولدا إلا استقمته ولا ولدا إلا استقمته ولا خلقا إلا أصلحته ولا خلقا إلا أصلحته برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا البلاء والزلازل والفتن وسوء الخاتمة. اللهم ادفع عنا البلاء والزلازل والفتن وسوء الخاتمة وسوء الأسباب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعند القيامة دليلا. اللهم اجعله دليلا لنا لا دليل علينا. اللهم اجعله دليلا لنا لا دليل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زين قلوبنا بزينة
بزينة القرآن اللهم زين قلوبنا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن واهدنا بهداية القرآن واهدنا بهداية القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أنت الذي قلت وقولك حقا ادعوني أستجب لكم فهذا هو الدعاء وعليك الإجابة وهذا هو الجهل وعليك التقلان برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cakɛda mun ɲɛsinen do sɔrɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma sisan sugu daɲɛnɛmayara Mali la malidenw jigiya ni yiriwali so filɛ nin ye aw kama CIDSA ka bilankɔrɔ kɛ ka tila ka juru sɔrɔ musaka ka laɲini kɔnɔ CIDSA bɛɛ u ka dilanfɛnw ani u ka cakɛda bila aw ka bolo kan mun bɛ aw dɛmɛ aw ka degun kɔnɔna la. CIDSA mana finansi baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min n'a bɛ baara kɛ ni wariko sira ye o na sira fɛ an bɛ wari minɛ mɔgɔw la ka bayɛlɛma k'a di mɔgɔw ma pour que ka se ka o mɔgɔw layiriwa laɲini min b'an na o de ye ka se ka sababuya kɛ mɔgɔw ye min b'a to Mali a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o de la minɛnw b'an bolo ka di mɔgɔw ma minɛn minnu ni mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ a fɛ sira min n'a bɛnna n'u ka hakililaw ma ani n'u ka yetaw ma ani fɛnɛ an b'a essayer ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mabɔlen don banko la ka da u ka sɔrɔ cogoya n'u ka hakililaw kan k'olu ladon banko kɔnɔna la donc mara minnu b'u bolo k'o maraw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ minnu ye mɔgɔtigiw ye. mun bɛ aw dɛmɛ aw ka degun kɔnɔna la a koloma ye financement islamique ye CIDSA bɛ musaka ɲini sɔrɔ baarakɛlaw fɛ mun tɔnɔ ka bon u bɛ sɔrɔ k'a don baara sira fɛ dɔ bɛ sɔrɔ mun na ani hadamadenya hukumu kɔnɔna la waasa k'u dɛmɛ sanni feere hukumu kɔnɔna la baaraɲɔgɔnya bɛ u ni cakɛdaw cɛ cakɛda mun ɲɛsinen don dɛmɛli ma wari cili dilanfɛn o dilanfɛn ani baarada min bɛ CID la u bɛɛ bɛ dɛmɛ ni foroba musaka ye mun ni silamɛya bɛ taa cakɛda mun ɲɛsinen don musaka ko ma mun bɛ aw dɛmɛ aw ka degun kɔnɔna la jɛka baara o ye kɔnti ye CIDSA ale kɔnɔna la waasa ka se ka baara nɔgɔya aw bolo cogo min na o bɛ kɛ sababu ye ka se ka jɛɲɔgɔnya ɲuman tɛmɛ baaradaw ni ɲɔgɔn cɛ waasa sɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dama ka ɲɛ cogo min na. Jateminɛw y'a yira bibi in na k'a fɔ n'i ye banki ka baara jateminɛ a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ k'i bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ bi ou bien diɲɛ fan wɛrɛw la k'a sɔrɔ i ni bankiw ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni kɛla cikɛla ye i kɛla bagan marala ye i bɛ diɲɛ baara o baara la tuma dɔ la a wajibiyalen b'i kan i ni bankiw ka baara kɛ bibi in na mɔgɔ fanba an ka jamana kɔnɔ olu kelen bɛ k'u mabɔ u ni bankiw ka jɛ ka baara la ka da sababu caman kan dɔw ye baara taabolo gɛlɛya ye dɔw ye diinɛko yɔrɔ ye ani dɔw ye adamadenw yɛrɛ ka faamuya yɔrɔ ye CID Amana Finance an kelen bɛ ka labɛn min sigi sen kan o ye an ka se ka baara kɛ baara min b'a to an bɛ hinɛ adamadenw na an b'a hakili to adamadenw an bɛ se ka hinɛ u la cogo min na adamadenw ka hakɛw bɛ se ka dafa baara kɔnɔ cogo min na ani an ka baara kɛ taabolo la min tɛ na ni fɔnko ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka diinɛ yɔrɔ la. Bolimafɛn ani furu labɛn o ye CID ka baarada dɔ ye mun bɛ juru sɔrɔli nɔgɔya aw bolo waasa aw ka se ka aw siniɲɛsigi baaraw daɲɛnamaya sɔrɔ baarada min ɲɛsinen don aw ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ka fɔ tɔnɔma bilankɔrɔ bɛ daminɛ la 100 dɔrɔn pe a da yen dɔrɔn ka n'a ka bugunatigɛ sɛbɛnw ye wa olu yɛrɛ bɛ wasa don a koɲɛ tɔw bɛɛ lajɛlen na a ma se yɛrɛ aw ka sen bɔ aw kɔnɔ kɔrɔ olu de wuli ka se aw ma ka n'a minɛ fɔ a ka lajabala la ani yɔrɔ min ka di aw yɛrɛ ye. CID Amana Finance ale y'aw ka wari baara cakɛda kura ye mun dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen mago ɲɛni dɔ kama o yɔrɔ la CID Amana Finance ale bɛ produit ani offre proposer aw ye minnu bɛ don aw bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ o la an bɛ taga ni sira saba de sira fɔlɔ o ye sanni feere sira de mun bɛ tɛmɛ kɛsi a n'a ka clients ni ɲɔgɔn cɛ an b'a mago don o sira in na ka haminankow ɲɛnabɔ ni aw mago bɛ marchandises la aw mago bɛ équipements la
kungo be aw dala tel que sunkalo labɛn seliw labɛnni aw ka furusiw labɛnni aw ka denkudiw labɛnni o ni a ɲɔgɔnna caman o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen CID ani aw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɔnɔ walima ka binw tila projet la projet minnu n'olu nafa bɛ se faso ma u nafa bɛ se aw yɛrɛ fɛnɛ ma o fɛnɛ kɔfɛ CID ale bɛ juru don aw la juru minnu bɛ se ka don aw jigi kɔrɔ ni kungo gɛlɛnw sera aw ma misaliya la baarakɛla minnu n'olu ka sara bɛ na an fɛ yen an bɛ se ka avance accorder olu ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye i bɛ wari ɲini an fɛ avance la an b'o kelen de don i la i tɛ wari wɛrɛ foyi sara ka fara u kan walima an ka client minnu ni urgence bin'u kan n'u mago bɛ wari la teliya la an bɛ se ka wari d'u ma ka sɔrɔ intérêt t'a la foyi dɔ wɛrɛ o t'a la. jago yiriwa juru min bɛ don julaw la awa a bɛ kɛ waati kunkurunin kɔnɔ waasa aw ka se ka yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na juru min bɛ don soko kama n'o kama ko dutigi waasa ka aw dɛmɛ a ka santier kɔnɔnaw la a ka se k'a ka joliw kɛ lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma sɔrɔ a la a dan dɔrɔn ka laɲiniw kɛ a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen b'aw sɔrɔ a ka santier kɔnɔna la. diina mun ni Alahu Taala y'a di an ma n'o de ye alisilamɛya diina ye diina in nana k'an ka diɲɛ nafa ani an ka lahara nafa k'o de latanga an ye o de kama sariya mun n'o dila an ma diina in kɔnɔna la sariya in ye nin nafa in latanga sira bɛɛ lajɛlen kan an ka diɲɛ nafa latanga ni sira fɛ fɛnba 5 bɛ yen Alahu Taala ka sariya ye o latanga an ye nafolo ye fɛnba 5 dɔ la kelen ye silamɛya sariya ye fɛnba 5 mun latanga k'a latanga sira 2 kan a sira fɔlɔ ye duman ye nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na o ye kelen ye a sira 2nan ye duman ye nafolo bɛ se ka lakanda cogoya mun na ni a sɔrɔla ni sira 2 mun filɛ nin sariya bɛ an yamaruya ni nafolo ɲinini ye siraw kan sira mun n'a y'o ladaga anw ye a bɛ tila k'an bali ka bɔ nafolo ɲinini ma sira kan sira mun ne a y'o bali anw ma k'o kɛ sira haramuyalenw ye n'an ka nafolo fana sɔrɔla k'a latanga maa kana dankari anw na sariya ye kiti caman di o latanga ni sira fɛ. an ka ɲɔgɔn sɔrɔ CIDSA ka ɲɛmayaso la min filɛ nin ye Amdala ye ASU 2000 la immeuble Djeji la bibliothèque nationale ale siraba kelen da la. CIDSA au service de l'économie réelle et solidaire. aw ye jeyi savon suganti savon de Marseille walasa aw denw farikolo saniya ɲuman matarafali la ka to saniya la kuma bɛɛ aw ye jeyi savon suganti wa ni fini bɛ ko n'a ye a ɲɛ tɛ koyokoyo wa couleur tɛ tiɲɛ a caman santa bɛ sɔrɔ Hamdala ASI 2000 la nɛgɛjuru sira filɛ nin 76 11 38 49 64 58 44 44 74 72 05 77 jeyi savon saniya lakika. Kanda PIB k'aw ka forofɛnw lakodɔn diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda PIB o ye sira telima ye.